अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी एविएशन के एक हेलीकॉप्टर के लापता होने की इतलात हैं कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहा था, वो कोयटा से कराची वापसी परलस बेला के दरमियान उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ और वो ताहाल लापता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 अफसरान, जिनमें 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी हैं, 6 अफराद ये उस तैयारे में हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। तमाम दोस्तों से, पूरी कौम से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान आर्मी के उन जवानों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ कीजिए कि वो खैर खैरियत से वापस आएँ और मुल्क व कौम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, एक अमेरिकी राइटर जॉन परकिंस ने, जो कि एक जासूस भी था और अमेरिकन मुफादात के लिए एजेंसी का काम करने वाला हेड था, उसने एक किताब लिखी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। किताब के नाम से जाहिर है कि मवेशी दहशतगर्द के एतराफ़ात। इस किताब में वो इतराफ़ करता है कि किस तरह उसने मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिकी मुफादात के लिए ऑपरेशन सर अंजाम दिए, जिसमें सबसे पहला उनका टारगेट पनामा का सदर था। उसमें वो सद्दाम हुसैन को मारने के मुख्तलिफ अपने ऑपरेशन के ऊपर भी रोशनी डालता है। तो ये एक लंबी दास्तान है, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बयान करेंगे। वो इस किताब में लिखता है कि किस तरह हम IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिकन US एड जिसे हम कहते हैं, इन कंपनियों से, इन इदारों से खरबों डॉलर लेकर और उन मुल्कों के साथ वो धोखाधड़ी करते हैं जो उनका टारगेट होते हैं। वो कहता है कि हम अपने टारगेटेड मुल्क के अंदर चंद खानदान जो उस मुल्क के वसाइल पे काबज होते हैं उनको खरीदते हैं, हम ये खरबों डॉलर उनकी जेबों में डालते हैं और फिर हम धांधली शुदा इलेक्शन के जरिए उन खानदानों के इक़्तिदार मुंतकिल करते हैं। फिर हम उस मुल्क को मुआशी तौर पे उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पे हम बिल आखिर हम बताखोरी करते हैं और हम उस मुल्क के हुक्मरानों को मजबूर करते हैं कि वो हमारे मुफादात के मुताबिक काम करें और हम उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते हैं मुआशी तौर पे। तो नाज़रीन, आज हमारे लिए सोचने का ये मुकाम है कि क्या हमारे मुल्क के मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी हालात उसी नहज पे नहीं चले गए जहाँ पे ये यहूदो हनूद चाहते? क्या वही हमारे साथ खेल नहीं खेला जा रहा? वही चंद ख़ानदान क्या हम पे मुसल्लत नहीं? तो इस बात पे गौर कीजिएगा। आज बात करते हैं PDM की हिकमत अमली की, कि PDM जो सुप्रीम कोर्ट के किरदार के ऊपर उंगली उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब हुकूमत की तश्कील के मुतालिक किरदार को PDM ने मनफी किरदार करार दिया और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और अदलिया मुखालिफ एक तहरीक शुरू कर रखी है। बयानिया ये है कि पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी हासिल है और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत की है। यही सुप्रीम कोर्ट, यही जजिस, यही पैनल था जिसने कुछ माह पहले कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार देकर इमरान हुकूमत को घर भेजा। उस वक्त PDM की 14 सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफों के पुल बांधे, उसकी शान में कसीदे पढ़े। आज जब उसी सुप्रीम कोर्ट और उन्हीं जजेस ने शहबाज हुकूमत की झैली हुकूमत, पंजाब हुकूमत को अपने घर भेजा, तो वही सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुतनाज़ बन चुकी है और जजों को जानबदार करार दिया जा रहा है। एक अकेला इमरान खान जो है वो इन 14 सियासी जमातों के नाक में दम किए हुए है। इनको दिन रात इमरान खान नजर आ रहा है, जबकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल की किसी को परवाह नहीं है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मेरे इस एनालिसिस के मुताबिक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये रोना रोई जा रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। इन्हीं PDM की सियासी जमातों में जो लीड कर रही है जमात सबसे ज़्यादा, वो मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून के 2 सरकर्दा रहनुमाओं जनाब अरस्तु एहसन इकबाल और शाहद खान अब्बासी ने एक दफ़ा कहा था कि जब जजेस के ऊपर थोड़ा बहुत एतराज़ हो जाए तो जजेस को इखलाकी तौर पर उस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। तो मेरा इन्हीं साहबान से सवाल ये है और PDM की तमाम सियासी जमातों से ये सवाल है कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात PTI है और PTI के रहनुमा इमरान खान बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबदार हैं, वो PTI के खिलाफ एक महाज बनाए हुए हैं, तो वो उस पर अदम एतमाद का इजहार करके उनको
استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا انہی صاحبان سے میں پوچھوں گا کہ وہی ضابطہ اخلاق جو سپریم کورٹ کے ججز پہ لاگو کرتے تھے کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرح چیف الیکشن کمیشنر پر یہ کیا لاگو نہیں ہوتا؟ کیا چیف الیکشن کمیشنر کو اخلاقی طور پر استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ مجھے مستعفی ہونے کا کہہ رہا ہے؟ تو یقیناً یہ صاحبان اس کا نہیں میں جواب دیں گے کہ نہیں جی یہ مطالبہ غلط ہے۔ پچھلے کچھ چند گھنٹوں میں ایک صورتحال بڑی دلچسپ جو ہے وہ سامنے آئی کہ پی ٹی آئی اپنا پی ڈی ایم جماعتوں کے سربراہی اجلاس جو کہ 2 اگست کو ہونا تھا، وہ اچانک اس کو ملتوی کیا جاتا ہے، ایک دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے، اور اس اجلاس میں پی ڈی ایم کی 14 سیاسی جماعتوں کے تمام سربراہان نے شرکت کرنی تھی، اور نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک سے اسی اجلاس سے خطاب بھی کرنا تھا، اس میں اہم فیصلے ہونے تھے، آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لوگوں نے کچھ دن پہلے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ آج حیرت انگیز طور پر جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے جمعہ کے دن 5 اگست کو شیڈول کیا ہوا تھا، وہ 2 اگست کو اچانک صبح 10 بجے وہ فیصلہ سنانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد یہ اعلان ہوتا ہے جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ اور اس میں مزید دلچسپ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب یا ان کے سٹاف نے فیصلہ کہیں نہ کہیں پڑھ کے سنا دیا ہے۔ بعض گشت یہ سنائی دے رہی ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ وہ کس حد تک خلاف جاتا ہے، کتنا سخت جاتا ہے، یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، عمران خان اس وقت ملک کے مقبول ترین لیڈر بنے ہوئے ہیں، تو ان سے وابستہ لوگ کیا اس فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ اگر وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اگر وہ ممکنہ طور پر جو کہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جائے گا، تو کیا ملک میں مزید سیاسی انتشار پیدا نہیں ہوگا؟ اور اس سیاسی انتشار کی بنا پہ پی ڈی ایم کی حکومت پہلے ہی یہ بار بار یہ بیانیاں بنا رہی ہے اور وویلا کر رہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی صورتحال پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ مزید سیاسی انتشار کل سے پھیلتا ہے تو کیا ملک سیاسی اور معاشی طور پر اس کا مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ملک کے لیے دعا کیا کیجیے، اللہ کریم اس ملک کی خیر فرمائے، اس کو تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔